Pa bilo je već za vrijeme rata su bili dva razvoja. Ne? Na jednoj strani ogromno žrtava, na drugoj strani manje žrtava. Da. Ja svaku žrtvu naravno poštujem i pogotovo sve majke koje su izgubile svoju djecu. Ali tako se razvilo da je Dejtonski sporazum napravljen. On nije bio baš savršen. On je napravljen na jednom aerodromu za 3 nedjelje, da, pod velikim pritiscima. I međunarodna zajednica je bila svjesna toga da on nije perfektan i zato je ona tamo kreirala funkciju visokog predstavnika. Taj visoki predstavnik je u prošlosti bio aktivan i po nekoj statistici vjerovatno je više Srba bilo sklonjenih ili Hrvata, šta znam ja. I onda je se pojavio taj utisak da je to međunarodna zajednica ili visoki predstavnici da su na strani Bošnjaka. Ali mislim da to nije istina. To zaista nije istina, može se to sve dokazati. I dok sam ja tu, sad sam tu 1,5 dana, ja mislim da je moja politika bila izbalansirana i ja nisam dobio nekih većih zamjerki, ali što ja zamjeram domaćim političarima i onima iz Republike Srpske, umjesto da pomagaju da bude moj mandat skraćen, da se ispuni ovih 5 ciljeva i 2 uslova, ipak imam utisak da se neki put prave probleme i onda se moj život ovdje produžava. Mislite da to nije želja međunarodne zajednice. Da politika službene Banja Luke produžava mandat OHR-a? Ja, tačno. Zar ne mislite da bi za svaki konflikt trebalo da postoje 2 strane? Ponekada treba i Sarajevo da bude dobre volje, kao što treba da je bude i iz Banja Luke. Kažu da je za ljubav, a i za neki konflikt uvijek treba 2. Je, tačno. Ali vi ste sad stali nekako na jednu poziciju, ipak to Banja Luka je odgovornija nego Sarajevo. Pa vi znate, ima puno razvoda ovih bračnih parova. U nekom slučaju je tako da su oba 50% krivi da je došlo do razvoda. A u nekom slučaju neko je alkoholičar. Onda ne možeš da kažeš da su svi jednako krivi. Ne? Recimo ako pričamo konkretno o državnoj imovini. U federaciji bilo je pokušaja da 7 takvih primjera je bilo, da federacija registrira državnu imovinu u ime države. Da? Dobro. I mi smo njima napisali pismo, mi smo rekli da to nije korektno, da oni ne mogu unilateralno sami rješavati problem vojne i državne imovine. To je takav primjer, da. Onda su to oni izbrisali iz svojih zemljiških knjiga i poništili su tih 7 upisa. A to se knjižilo na državu, ne na federaciju, da. Ovdje u Republici Srpski došlo je do predloga jednog zakona o vojnoj i državnoj imovini kako bi pripadala sva državna imovina Republike Srpske. Da. I to je unilateralan potez. Sad ja ne mogu da krivim ja Bošnjake kad je to unilateralan potez ovdje bio Republike Srpske. Da. I ta zakon će možda stupiti na snagu za 2-3 nedjelje. Nije sve jednako. Neke stvari su jednake. Da li ćete ga staviti van snage? Ja ću vidjeti. Ima i domaćih institucija, ima Ustavni sud na državnom nivou. Da. Ja o tomu neću da špekulišem, pogotovo ne, pošto ja moram konzultirati još Vijeće za implementaciju mira. Da li vi već sada znate za 2011. Neću ići oko toga da li se može donijeti neki akt ili neki akt staviti van snage. Da li već sada građanima Bosne i Hercegovine možete reći da tokom 2011. godine nećete smijeniti niti jednog izabranog predstavnika? Ja ću vjerovatno smijeniti jako mali broj, da. Možda nikoga. Ali zašto bi ja špekulirao o jednoj hipotetičkoj situaciji? Pa možda zbog toga što je društvo sazrelo i što sad već se može, treba pustiti ljudima, prepustiti tu odgovornost da odlučuju o ovoj zemlji. 15 godina je izuzetno dug period. No, ja bih bio najsretniji da vam kažem, zaista, da to rade domaće institucije. Da li su to birači, da oni ne biraju koruptnih gradonačelnika i drugih političara, da? Ili da to pogotovo radi državni ili drugi tužioci i sudovi. Možete sami pogledati koliko ljudi je bilo optuženih iz politike, da, to je jedna brojka, a druga koliko je bilo zaista osuđenih, a treća brojka koliko sedi u zatvoru, koliki broj sedi u zatvoru. A ja to je ipak domaća odgovornost. Ja bih zaista želio da bude Bosna i Hercegovina, da bude entiteti, da bude opština, da bude svugdje vladavina prava. Pošto ja kad ne spavam noću neki put,
onda ja razmišljam šta je potrebno ovim ljudima, ovoj zemlji. I uvijek su 3 stvari. Prvo, vladavina prava, i tu se podrazumeva sve, organizirani kriminal, korupcija i tako dalje. A korupcija ima na svim oblastima. Ne? U Srbiji, vi znate, najkorupnije su dve institucije. Zdravstvo i policija. Tako sam čitao neki članak. Da. Znači, vladavina prava, ekonomija, da konačno pokrene. Ja sam zaista zapanjen kakve šanse ima Bosna i Hercegovina, kakve ogromne rijeke. Dobro, sad su malo suviše ogromne. Ne? Onda i edukacija. Zašto vaši najbolji ljudi dosta puta idu u inostranstvo? Ja? Edukacija, te 3 stvari, ima druge stvari još, kultura i tako dalje, šport. Ali vladavina prava, ekonomija i edukacija. I tu bi mogli zaista, ja sam se slažem s vama, da bi morali domaće institucije raditi mnogo više. Da. Zašto mislite da eventualnu nezavisnost Republike Srpske ne bi čak priznala niti Republika Srbija? Da li ste imali razgovore sa predsjednikom Borisom Tadićem da mi on tako nešto i potvrdio? Ja imam sastanak sutra, idem u Beograd, ja. Ali sve što čitam izjave iz Republike Srpske, ja iz Republike Srbije, sve izjave iz Beograda koje dolaze, da li je to tamo skupština, da li je to Boris Tadić, da li su to drugi političari, oni svi su jako svjesni toga kako važan je suverenitet, integritet jedne zemlje. Da? U tom slučaju Srbije. Da? Oni uvijek to pričaju, ima i ponovno novih i prošli petak. Prošle nedelje Ruska federacija se izjasnila da ruski ambasador, da oni jačaju i potvrđivaju suverenitet, integritet Bosne i Hercegovine. Ali ima još jedan drugi razlog. Ako bi to bilo moguće, da to bude neovisna država, to bi bilo moguće 1992. godine. Bez žrtava. Ili 1995. u Daytonu. Pa nije bilo moguće. Ja? Prema tome, situacija će ostati tako kakva jest. Suverena integralna država Bosna i Hercegovina, a u toj državi dva entiteta, dosta jaka entiteta. I ja mislim da može sve da funkcioniše i da se ne gubi vrijeme u toj debati ili o nekom trećem entitetu i tako dalje. Šta mislite, gdje je problem? Zašto partije iz Federacije nisu žele da prihvate zakon o popisu stanovništva 2011. godine? Šta bi mogao biti ključni razlog da su oni, za razliku od partije iz Republike Srpske, koje su uglavnom za popis, bili protiv toga? Pa ja mislim da je to uglavnom najdublji razlog je o tome što je došlo do izmjene stanovništva. Ne? Recimo u Podrinju pogotovo nema više Bošnjaka, odnosno nema ih puno. Naravno, tu su uvijek neki krajevi gdje ih ima više, oko Zvornika i neki drugi krajevi. A popis stanovništva bi se mogao koristiti za novu administraciju, koliko ima Bošnjaka u policiji, koliko ih ima u prosvjeti, koliko ih ima u administraciji. I naravno to bi bilo za Bošnjake porazno. Kad oni ni sada nemaju sve funkcije u policiji i u administraciji, po opštinama i tako dalje, po nekom ključu, a prema novom popisu stanovništva bi oni dobili još manje toga. Ja mislim to je bio njihov glavni strah. Ja. Da, iako je bila mogućnost da se ostavi klauzula da popis iz 1991. po pitanju formiranja vlasti, pariteta prilikom formiranja vlasti ostane. Upravo ste i tu smo opet na toj točci, ne? Da se moraju domaći političari dogovoriti sami. I baš mi je drago da ste mi dali taj primjer. Ja? Tu se OHR nikako nije mešao u taj posao o stanovništvu. Ja sam baš, meni je bilo vrlo, vrlo važno, da jedanput ne kažem ništa o tome, da se ne mešam, da domaći političari dokažu sami, evo, mi smo sposobni se dogovoriti. Bez Incka, da? A nažalost, to nije bio slučaj. Nisu se dogovorili. Ja neću intervenisati ni dalje. Mada bi ja mogao da intervenišem. Nešto da vam kažem. Vijeće ministara je prihvatilo taj zakonski osnutak. Vijeće ministara. I tamo su isto poslanici SNSD-a. Nikola Spirić, recimo, premijer. Onda predstavnički dom prihvatio taj zakon. A onda u Domu naroda je pao. A tamo su izašli poslanici SNSD-a iz Doma naroda i taj zakon nije osvojen. Za mene to nije logično, ja to ne razumijem, da. Kad neko iz SNSD-a kao Nikola Spirić to predloži,
predstavnički dom i SNSD to odobri, a isti SNSD u Domu naroda to odbije. Onda recite mi gdje je tu logika, ne? Ja to ne razumijem. Pitao sam ih, pričao sam o tome. Uvijek političari nađu razlog zašto nešto... Ja znam, članak 48, on je bio poznat, on od početka, ne? Da. Da li vi u Bosni i Hercegovini sve žrtve tretirate jednako, žrtve rata? Da li imate takav odnos u ovih godinu i po dana koliko ste u Bosni i Hercegovini? No, to je jako delikatno pitanje, vi znate. Treba uvijek vidjeti kako je nešto počelo, kakav konflikt, da? Što je bilo na početku, što je bilo na kraju. Ali ja mislim svaka majka zaista koja je izgubila muža ili oca ili sina, ona je u istom položaju, istom tužnom položaju i sve nevine žrtve su iste, da. Bilo je primjer iz Republike Srpske prilikom ljetošnje posjete hrvatskog predsjednika Ive Josipovića da ste vi bili u Biševu i Kozarcu, a da niste došli u Sjekovac koje je stratište srpskog naroda. Da li je to bio slučaj, da li ste namjerno tako postupili i da li su te njihove kritike na neki način opravdane? Govorimo uglavnom ljudima iz nevladinog sektora koji kupio te boračke kategorije. Te kritike su zlonamjerne i nisu nikako opravdane. Ja sam bio, to je bilo kraj maja, ja se tačno sjećam, bio sam na Savjetu bezbednosti, ja sam dao izvještaj tamo i trebao bi da dođem dan kasnije poslije ovih komemoracija. Dan poslije ovih komemoracija. I onda sam nekako na jedvite jade mogao da dođem dan ranije preko Zagreba, sa Zagreba, sa kolima ovamo i nisam bio na prvi komemoraciji. Da je bilo sve obrnuto, a da su počeli sa Hrvatima, ja ne bi bio na Hrvatskoj ili Bošnjačkoj, da. Ali ja namjeravam posjetiti neko stratište gdje su Srbi bili žrtve. Da li planirate posjetiti recimo Donju Gradinu koje je stratište srpskog naroda iz Drugog svjetskog rata, nacistički koncentracioni logor? Što da ne, apsolutno. Nijedan visoki predstavnik, i to sam zaista čuo ljudi iz nevladinog sektora, nijedan visoki predstavnik još do sada nije posjetio Donju Gradinu, tamo je zaista mnogo ljudi stradalo. Apsolutno. Ja želim da to posjetim. Ja mislim da je bilo i u Mrkonjić gradu puno srpskih žrtava, da. Ja sam apsolutno spreman da tamo idem, da se poklonim žrtvama. I spreman sam i da idem i u Jasenovac, tu nemam problema. Možda već na godine tu u aprilu, tamo se obilježava godišnjica, čini se 26. aprila proboja logoraša, to je, da kažem, datum koji možete iskoristiti. Samo se ne smije sa žrtvama, znate. Upravo sam to želio reći. Da li vi ste ipak stranac u našoj zemlji, da li vi osjećate da ovdje postoji manipulacija sa žrtvama, da se one na neki način zloupotrebljavaju, bilo u političke ili neke druge svrhe? Da li bi ste stekli takav osjećaj s pojedine situacije? Ja imam dosta puta taj osjećaj, da. Dosta puta prema žrtvama treba... To je zato nemoralno u krajnjem slučaju. Jeste, apsolutno, ja. Sa žrtvama treba ravnati sa poštovanjem, da, sa respektom i treba vidjeti okolnosti i tako dalje. I ne treba tu, kako da kažem, da neko dobije zbog toga političke poene. Zna. Ja mislim da je to degutantno i nemoralno i to će se vraćati tim ljudima koji to rade. Da. Da li vam se čini da Bosna i Hercegovina u svjetlu onoga što su u proteklih godinu dana uradili srpski i hrvatski predsjednik Boris Tadić i Ivo Josipović ostaje nekako na repu događaja u regionu? Ne govorim tu o euroatlantskim integracijama, govorim o odnosu naroda u regionu. Da li zaista mi postajemo na neki način, ostajemo na repu, ostajemo iza njih?